Juah manbandu kerina nada bapa turang senina amin japa bekam ringan skala kai beritandu tampang gondokah kita lah jumpa kita kan piga waktu silewat kita tiap bermi lid kelas banci kita tiap bermi megikan kata di bata arah siaran langsung endah. Tapi 2 minggu endah kita mulai Kamis, Jumat, Sabtu berkitekan surat Romang Gedung jana silanjuti Injil Yohanes. Ya, harapan kami maka tetap kita semangat guna belajar, guna mekikan kata dibata sili dibas pustaka si badia. Mari si puji Tuhan ta arah lagunta simbolik bas kolom komentar hanya satu jalan ke surga. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tak jalan lain, tak jalan lain, tak jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tak jalan lain, tak jalan lain, tak jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Yesus mencadalan ku surga. Endah masih katakan Tuhan Yesus bas pustaka si badia. Aku kelak dalam nagempak Bapa. Ya. Jadi sadanari si puji Tuhan ta, cacekari si begikan kata di bata, masih lanjutkan eksposisi Injil Yohanes. To beritakan berita si meriah. Jadi kita si enggo berkini tekan maka Yesus mencadalan kusur bandai harus diberitakan mangkala si depan. Endama tanggung jawab ta. Ngosialokan keselamatan alu cuma-cuma gelapan jika si beritakan keselamatan dari alu cuma-cuma. Peseman Krina Jelma Iba
Ya, berjua-jua man bantah. Selamat malam. Damai Tuhanlah nusur man tiap kita. Seteruskan megi katana, sepindo gelahna kesah si badia. Erdahin i tengah-tengah ta, toto kita. Bapa kami sini surga, simreken anak ndu Yesus Kristus Tuhan kami, jadi manusia, petandakan kam di bata. Bagepe gelaban kam mate i kayu persilang, guna mulahi kami, basdoni sirdosa, guna nebusi kami, ngalemi dosa kami, maba kami bengket kubas kini rajan terang, bagepe basadawari, sada rumah kami, ras Kristus, ibas rumah Bapa. O Tuhan enda rahasiandu simbelin, si buka kenduman umat pilihandu. Makana labo doni enda ingan kami sirasa lalap, labo doni enda tujun kami ngeluh, tapi kam di bata. Tuhan melala singikat kami, singgas-gasi kami, singambati kami ngikutkan kam. Sirbahan salai dah kami kemuliandu ibas Kristus, sirbahan salah ate kami malam geluh. Beringi enda pulahi kami baskrina, singambati kami ngidah kemuliaan Kristus. Bagepe penese krina sinutupi, mata kini teken kami. Bagepe pedau krina singganggu, pemegi pertenden kami. Kesandu si badia erkuasa i tengah-tengah kami. Bagepe khususna hambandu, baba kudatas kayu persilang Kristus, bungkus aludarhna si badia. Bebaskan ia, kelana banci tuhu-tuhu, kesah si badia sing kuasai ia, si mengambil alih pemberitaan katandu arah ia. Pebadiakan ia, aludarhdu, o Tuhan Yesus. Bagepe peralatan kami, jaringan kamsi, engkawalisa sinatangsa, kelabaci berfungsi alu mehuli. Cana berengi enda setiap umat ndu, si megi katandu layanilah, bukakan rahasia diri ndu manbana kebenaran ndu. Bagepe silanga kami selamat, baci dat kami keselamatan. Singgo kami selamat baci, kami lebih mengerti, lebih nandai Kristus. Bagepe kebenarna, kuasana i tengah-tengah kami. Pasu-pasu paksa enda. Setan iblis ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami, ndauh bas kami nari. Kenduari kam Tuhan Yesus erkuasa, alu kesah si badia bas tiap kami. Deskan kami pemberitaan firmandu, benana nari seh pendungina, telah tuhu-tuhu kesah si badia si menentun. Ibas gelarndu Tuhan kami Yesus kami ertoto. Amin. Minggu endaka perjumpaan ta pemena ibas kelas malam. Beringi enda Teruskan ngoge ibas Injil Yohanes pasal 14. Teruskan engkai maka Yesus ngencadalan kudibata. Engkai maka lasi debanna. Engkai maka lalit kesempatan di luar Yesus Kristus kita banci iselamatkan. Mari si oge firman Tuhan si perdatekan alu megermet Yohanes 14 ayat 1 se ayat 14. Yesus masih negu manusia ndahi Bapa. Jenari nina Yesus man ajar-ajarna kerina ula aru atendu. Ernalemlah kaman di bata jana ernalem pe kaman bangku. Ibas rumah bapangku bas ingan. Janah laos me aku nikapkan ingan man bandu. Tuhu kap enda. Adilang labu ku katakan bagi man bandu. Kenca aku laos nikapkan ingan man bandu. Reh dengar kange pagi aku ngalo-ngalo kam. Gelah ija aku ije kam. Itah duka. Dalanna ku inganku laos Maka nungkun Thomas man Yesus, oh Tuhan,
lakap itah kami kujakam lawas. Uga kapa metah kami dalan kuje. Terjawab Yesus man Thomas, aku kap dalan na kempak di bata. Jana ibas aku tridah kaisi benar karena di bata. Bagepe aku kap sumbul kegeluhan. Ise pela bosuhku bapa adi lakin arah aku. Adi aku enggo itanda indu. Bapangku epe enggo itanda indu. Genduari nari itanda indu meia. Jana enggo pe idahdu. Maka nina Filipus man Yesus, oh Tuhan, cidah kendage Bapa eman kami. Gelah puas yakap kami. Siwa ngalo Yesus, oh Filipus, bage dekahna enggo aku raskam krina. Lengakin aku itanda indu. Ise enggo ngida aku enggo idahna pe Bapa e. Engkai makan indu cidahkan Bapa eman kami. Oh Filipus, lakin kamte, maka aku ersadaras Bapa, jana Bapa ersadaras aku. Krina singgo ku katakan man bandu, labo ibas aku nari saja. Bapa sir sadaras aku, emo sindahikan krina sie. Teglah kam. Maka aku ersadaras Bapa, jana Bapa ersadaras aku. Adilakam te arah siku katakan enda, arah perbahananku elah giakam te. Ku katakan man bandu. Situhuna kalak sitek man bangku. Ibahan nama pagi bagi singgo kubahan. Lebih kasa si ibahan na pebli dan asasi e. Sebab aku lawas ndahi bapangku. 10 Kaipe ipindondo ibas gelarku. Ku bereken nge. Gelah bapa ipehaga arah anaknya. Entah kaya ipindondo ibas gelarku. Ku bereken nge. Endama berengi Tuhan Yesus itangkap. Pasal 10 telu ngadi pasal 10 lalu enda terjadi sada berengi. Bage gedangna catatan Rasul Yohanes. Jam-jam terakhir Tuhan Yesus idoni. Janahna sanga sinda enggo si begini na Tuhan Yesus aku lawas me. Tapi kam labaci lawas ku inganku Nungkun Simon Petrus, engkai makana kami labanci ku ingan doe. Cabab Tuhan Yesus denggo. Waktu sindai Simon Petrus alu yakin mandirina aku enggongit mate guna kam Tuhan. Tapi endah labo banci. Maba manusia kubas ingan Kristus. Amin nape korban kena dirina. Janahna memang Simon Petrus percaya diri. Tapi Tuhan sendiri lah percaya man perkataan Petrus. Sebab Tuhan tehna kaisi jadi kai rancangan na kai surah-surana. Labo banci melampaui surah-surah Tuhan, surah-surah Petrus. Labo banci melampaui pemikiran Tuhan, pemikiran Petrus. Petrus percaya diri bas dirina. Makana nina Tuhan Yesus. Labo, aku sendiri ngidasa labo. Kambanci ku inganku janahna. Situhuna ope dengar tekuak manu enggo aku ipersokendu 3 kali. Perkataan Tuhan Yesus hendak erbahancar aruna ate ajar-ajar. Tuhan Yesus nadingken ia ajar-ajar labanci ikut. Perbahan lengah sepaksa ajar-ajar. Ajar-ajar li dengan dahinna idoni menuduhkan kemuliaan di bata arah ia si keleng-kelengan memberitakan Injil. Sebab na Injil harus diberitakan ku krina bangsa.
endama panggilan kala si iselamatkan. Maka nina Tuhan Yesus jenda pasal 14 ayat sada, cenari nina Yesus man ajar-ajar nakrina ula aru atendu. Tuhan lah pernah katakan arulah atendu lang. Adibas Injil Matius ke arun ate murid-murid nakan ineman. Matius pasal 6. Tapi ijenda ajar-ajar engkau lulus lewat masalah nakan inemen. Tapi kelawasan Tuhan Yesus. Nah dingken ajar-ajar enda merbahanca aru ati ajar-ajar. Tapi nina Tuhan Yesus renalemlah kaman di bata jana renalem pe kaman bangku. Karunate ertina lalit. Kuasa bas kita lalit jabapan perlu kita sadap ingan tak renalem. Ijenda engkau sangat sindaku katakan ingan renalem. Tuhan Yesus ngatakan jaman di bata janaman bangku. Enda labo dua ingan tak renalem. Enda ajaran Tuhan Yesus maka Bapa ras ia sadakap. Endam sangat sinda si oge ayat 10. Nina Tuhan Yesus man Filipus. Oh Filipus lakin kamtuk. Maka aku ersadaras Bapa. Jana Bapa ersadaras aku. Enda rahasia Injil. Pribadi Bapa, pribadi Kristus. Beda. Tapi ersada. Lid Bapa, lid Kristus. Tapi labo dua di bata. Tapi sada di bata. Endam di bata si trida ibas ayo Kristus. 2 Korinti 4 ayat 4. Filipus penungkunan nat. Endam ija Bapa. Sidahkan Bapa. Thomas penungkunan na. Uga pameteh kami dalan. Adilateh kami kam lawas. Situhuna penungkunan kala enda duana penungkunan agama. Agama penungkunan na ise di bata. Uga dalan ku di bata. Situhuna Injil Yohanes pasal 20 ayat 30 31 sadenda meiberitah kena. Makana Yesus anak di bata. Ia Mesias si janjikan dalan ku di bata. Yesus Kristus di bata, jana ia Mesias si janjikan, enda medalan ku di bata. Enda terjadi bas pasal 14 lit penungkunan dua murid. Murid si pemenat Thomas nungkun dalan, murid si peduakan Filipus ija Bapa, ija di bata. Sabtu si lewat enggo lumayan panjang lebar si bahas karena diri di bata. Emo Bapa ras Kristus sada. Ise enggo ngidah Kristus enggo ngidah Bapa. Ise tekman Kristus tekman Bapa. Berengi enda karena dalan. Pue kala berpikir. Makana agama seri krinana. Krinana agama menghuli. Krinana agama nuju ku di bata. Nina seri krina agama. Enda situhuna la ia rukur singata genca jana lali dasarna. Ise ngata genca seri agama. Sungkun kala Islam, la seri ras Kristen, la seri ras Buddha, la seri ras Judaisme. Sungkun kala Buddha seri krina agama nina lang. Islam tek di bata sada pribadi sinjadikan doni. Jana Islam tek manusia perdosa. Jana basada wari di bata ngadili manusia. Surga entah neraka. Kecibal manusia rasa lalap. Jana sada ngenca. Dalan maka banci manusia pula. Idraka nari eme. Melalui amal ibadah perbuatan baik. Tapi di Buddha langa kulit di bata. Buddha ajarna ketika manusia tidak mempunyai keinginan, dia sendiri menjadi Buddha.
Karena bibit Buddha ada pada diri setiap orang. Jadi Buddha ateis. Langakui lid pribadi di bata. Buddha ajarna manusia sendiri. Jadi Buddha eme di bata. Laseri agama. Laseri ajaran. Judaisme ngaku, oh Israel dibatasi sada engen sa dibata, man bana sada dibata. Tapi kekristenan ngaku sada dibata, tapi dibatasi sadanda pribadina kasih kekelengan. Uga dibatasi kekelengan kasih, mengasihi tanpa objek kasih. Sebelum Tuhan Allah mencipta alam semesta, dunia roh, tidak ada siapa selain dari pribadi Allah. Jadi Allah yang kasih ini harus mempunyai objek kasih. Ise kasih hidibata. Alkitab jelas, Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa. Bapa, Anak, ada Roh Kudus yang mewahyukan pribadi Kristus. Dan Kristus menyatakan pribadi Bapa. Si telu enda pribadi kasih. Lengalit ise, lengalit kai. Selain di bata, ia saling mengasihi. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi roh, roh mengasihi Bapa, roh mengasihi anak. Demikian anak mengasihi roh. Enda lalit jawabna di luar kekristenan. Pustaka ngatakan krina manusia anggor dosa. Muslim pe percaya krina manusia erdosa. Tapi Muslim manbana sadang ngenca pribadi di bata. Adi sadang ngenca pribadi di bata, kai masalahna. Tidak ada pengharapan bagi umat manusia. Jawabna, engkai. Adi krina anggor dosa, di bata ngencalar dosa. Ise berkorban guna manusia sir dosa. Tapi ibas Injil jelas. Krina manusia anggor dosa, kelengate di bata manusia ndai. Lanai jalan keluarna, ban di bata ngencala erdosa. Maka di bata pribadi kedua mendorong dirina alu kekelengan Bapa mati kayu persilang. Adina lalit si mate guna kala perdosa lalit sing ganti kensa. Ise nari banci mate guna kala perdosa di krinang berdosa di bata ngenca. Tapi di bata bas pribadi Yesus Kristus jadi manusia mate ngkorbankan dirina man ise persembahkan na dirina. Adi ia sada pribadi ngenca. Puji Tuhan kekristenan litka Bapa si menerima korban Kristus. Tapi inggogia mengorbankan diri Kristus ban keleng ate di bata ibre kena Kristus. Enggogia lit Bapa si menerima korban Kristus. Tapi manusia lah tak kena lah tak kena lah ya sadar. Maka lika pribadi Roh Kudus si mewahyukan rencana keleng di bata henda me pustaka si badia. Nggoli pustaka si badia. Nggogia oge manusia. Tapi manusia laka mengerti. Ijenda meroh kudus ndai. Dung kelas enda pagi masuk kita fungsi Roh Kudus. Roh Kudus nda menyadarkan manusia karena dosana. Kristus si benar, lid hukuman kekal. Jadi lah
seri agama. Lah seri agama. Permasalahannya apa isi benar? Apa isi benar? Dibata si nepalangit rasidoni. Ema dibata si mada kuasa. Tapi ia pe dibata si badia. Ia pe dibata si dem kekelengan. Ia pe dibata si adil. Mada kuasa badia dem kekelengan adil. Kerina biak-biak na enda. Sada pela bertentangan. Makana dibatasi mada kuasa. Dibatasi badia. Dibatasi dem kekelengan. Bagaimana dibatasi adil. Ia ngenca mungkin reban jalan keluar dosa. Ia ngenca mungkin nelamatkan manusia. Janahna ia iselamatkan na Athena ban ia dem kekelengan. Tapi ia badia ka laba cinggonggo kena dosa. Tapi ia adil ka laban cila suwe cara penebusan manusia ras keadilan. Jana enda si katakan Paulus ibas Roma pasal 3. Roma pasal 3 si oge takoge ayat 21. Tapi genduari cara dibatang rembakkan manusia kempak dirina enggo ipetangkas. Jana sia lalit sangkut paut naras undang-undang. Situhuna undang-undang Musa ras kitab nabi-nabi mereken kesaksin maka si tuhuka. Jadi keselamatan labo undang-undang sebabna undang-undang manusia berjuang. Tapi manusia berjuang lanai ngasup. Makana lanai ipake dibata cara kengasupan manusia ban manusia lah ngasup. Maka ayat 2 ayat 22 dibatang rembakan manusia kempak dirina erdandankan kini teken manusia eman Yesus Kristus. Kerina kala sita eman Kristus iperembak dibata ras dirina. Sebab bali ngekrina manusia enda. Kai jenda bali krina manusia. Kerina manusia enggo erdosa. Janang gondau sirang rasura-sura dibatasi mejile. Jadi kerina manusia enggo erdosa. Enggo ndau sirang rasura-sura dibatasi mejile. Enda kai ertina. Manusia ndai ngondau sirang rasura sudah dibatasi menjile lanai banci manusia ndai ngerembakkan diriku dibata ndausa manusia bas sibar-sibar ukuran dibata. Makana adina sioge pustaka sampati kesasi badia kita sadar kita uga dauhna kita iba singena ate di bata nari kita krina nggondauhna dingken di bata kebenaran di bata enggong geluh kita bas dosa silangena ate di bata endam gondau sirang rasura-sura di bata si mejile. Ayat 24, tapi arah pemere dibata. Pemere jenda hadiah. Erpalaskan lias Athena. Keleng Athena. Kerina manusia irembakan dibatang keempat dirina arah pertebusan sibahan Kristus Yesus. Arah pemere.
Pemere jenda karis hadiah. Sila patut kita ngalo kenca. Tapi berekena ban melias ia. Kaye ema pertebusan si ban Kristus Yesus. Pertebusan artinya penggantian. Mengambil tempat si tergade. Kita anggo tergade bas dosa, Kristus menggancih kita tergade. Ia ipakukan kayu persila. Ayat 25. Dibata enggo netapkan. Endama kata kunci jenda. Dibata enggo netapkan. Ia, Kristus. Jadi sada persembahan gelah arah yang korbankan dirina kerina manusia isasapkan. Dengan pernembah kata dibata ipapalam aditek yaman Yesus Kristus. Arah sienda icidahkan dibata maka ia bujur ka. Bujur jenda adil. Adil artina sirdosa harus iukum. Ijenda hukum mendai lit singganti kenca Kristus. Endam adil. Bujur. Nainari isini kendibata saja karena dosa-dosa manusia. Ayat 25 Nina Paulus. Dibata enggo netapkan. Jadi keselamatan dai enda cara dibata. Arkiteken cara manusia sada pela memenuhi syarat. Maka dibata sendiri berinisiatif. Tetap kena. Kristus jadi sada persembahan. Jadi engkai makana Yesus Kristus ngenca dalan. Ia ngenca memenuhi syarat. Nangdangi keadilan dibata, kebadian dibata, kebenaran dibata. Makana ia itetapkan dibata. Jenda itetapkan dibata labo hati-hatena tanpa syarat. Dibata netapkan ca memang ia ngenca si memenuhi syarat. Ibas padan sidekah kambing biri-biri lembu ipersembahkan kala Israel. Tapi nina penulis Heber pasal siwah pasal 10 bancikin darah kambing bajarna entah darah lembu bersihkan dosa lang. Ban lembu kambing la senilai la seharga manusia. La setimpal kambing domba lembu gantikan manusia. Si setimpal gantikan manusia manusia. Gantikan manusia si perdosa la banci manusia si perdosa. Adi manusia ndai pe enggo erdosa, enggo rutang dosa, la banci ia ngalari utang kala perdosa si deban, ban ia sendiri pe rutang dosa. Coba pernah ketetapan dibata. Kristus jadi manusia. Ban Kristus ngencalar dosa. Ia jadi manusia. Hendak enggo setimpal gantikan manusia. Canah nina Roma pasal 5 ngelebihi dosa manusia sigalari Kristus. Engkai maka ngelebihi dosa-dosa anta si itanggung Kristus di atas kayu persilang. Engkai maka ngelebihi kesalahan ta penderitaan si terima Kristus. Bania dibata si salibkan. Ia sila terbatas menderita. Yukum merkitekan manusia erdosa. Si pemenah Kristus ngenca memenuhi syarat. Maka ia itetapkan dibata. Ingat do Kain itulah dibata ras persembahan. Habil engkai maka alokan dibata ras persembahan. Alkitab mengatakan Habil kala si selamatkan.
engkai ban Habil beriman. Beriman lit objek iman sebagai pengganti diriku. Ise si sanggup menggantikan diri ta ise si layak. Adam Hawa ardosa ibuat na bulung ara man gonjena. Itolak di bata. Maka di bata sendiri ngeleh rubia ibuat na kulit na ipake kenaman Adam ras Hawa. Janahna nina penulis Hebrew. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Retina kai tanpa kematian lalit pengalami dosa. Makana kain tulak di bata perban persembahkan na buah-buahan sayur-sayuran. La boleh je indikasi kain lama hamat mandi bata. Kain pelit mandi bata la bolit. Silit je indikasi kain itolak. Ia persembahkan la berdasarkan iman. Adi Habil berdasarkan iman. Payo. Iman Habil juga makalit. Jelas Alkitab mengatakan iman datang dari pendengaran. Dan pendengaran itu tentang firman Kristus. Uga banci Habil tu nande bapana engkau dabu berdosa. Banna jalan keluar na alu bulung ara itulah Tuhan. Endam i bagi Habil. Berarti lah banci lang litsi ngambur kendar. Endam iman Habil. Maka i persembahkan na lemak biri-biri. Enda lit kematian biri-biri. Cana Rasul Yohanes pasal sada Yohanes ayat 20 siwa. Arah baba Yohanes predikan. Nehenlah anak biri-biri di bata. Singapus dosa doni enda. Tuduh kenaku Tuhan Yesus. Engkai makana Yesus ngenca dalanku surga. Ia ngenca memenuhi syarat. Ia ngenca lar dosa. Mati gancihkan manusia perdosa. Kain ibana arah si menghuli bas persembahanna. Tanpa korban. Sebabna kain menurut ia ibana enda mewakili agama. Agama carana gelahna sehkudi bata. Arah usaha kai akapna si mahuli. Endam ibanna. Endam kain. Tapi Habil lang. Habil takluk. Man kebenaran firman Tuhan. Makana persembahan. Enda mengidentitaskan dirina. Alu korban si berekena. Endam artina ia harus mati. Tapi enda ijanjikan Tuhan man Adam ras Hawa lit sing gantikan dirina mati. Kesusuran diburu enda memperperken takal nipe. Tapi nipe nagut tukul-tukul kesusuran diburu enda. Kristus memenuhi syarat, Kristus ketetapan di bata. Maka Yesus Kristus ngenca dalam ku di bata. Ngenca memenuhi syarat. Si peduakan ketetapan di bata. Bacika katakan ketetapan di bata. Perban ngenca memenuhi syarat. Manusia perdosa enggo sirang ras di bata. Jelas. Yesaya 50 siwak ayat 2. Adi enggo sirang perlulit sindameken, perlulit kelang-kelang, perlulit pengantara. Di bata ndaba dia, ia di bata. Manusia nai enggor dosa.
manusia. Uga banci di bata si badia erdame manusia ras iya. Langsung ladero. Mustilit pengantara, mustilit kelang-kelang. Kelang-kelang enda, maka banci aja di kelang-kelang gua ka. Teman ya ras di bata. Iya mesti bersifat di bata. Peduakan, maka banci ka? Iya maba manusia ku di bata? Mustika ia manusia. Temankah ia ras manusia? Si pertama syarat korban harus seimbang. Peduakan harus memenuhi syarat. Ia di bata, biak di bata, ia manusia, lid biak manusia. Enda mesti katakan Paulus basada Timotius 2 ayat 5. Sebab sada ngenca di bata, jana sada ka ngenca kelang-kelang, simper sadakan di bata ras manusia, ema manusia Yesus Kristus. Di bata sada, maka sada kelang-kelang, simper sadakan di bata ras manusia, ema manusia Yesus Kristus. Di bata sada, maka sada kangen casim persadakan di bata ras manusia. Ender tinakai usaha di bata sim persadakan diri ras manusia. Jadi labo usaha manusia tapi usaha di bata. Di bata mempersadakan diri ban kelengatena manusia. Banna dalana kelabanci ersada diri ras manusia. Kelabanci manusia ndak iselamat kena. Uga bandi bata ibas diri manusia Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus, Yesus endame ibas kata Johosua. Jahwe sinelamatkan. Di bata nda Jahwe. Manusia nda manusia. Antara Jahwe ras manusia, litmin sindame kenca Jahwe ia sekaligus ia manusia. Ise enda la ide, enda la usaha manusia, enda la berita agama, enda usaha rencana berita bas di batanari. Ema manusia Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus ndai Jahwe si jadi manusia. Jahwe sinelamatkan ara ia jadi manusia. Immanuel. Banglarna Immanuel. Immanuel. El Elohim di bata manu daging. Masuk. Elohim masuk ke dalam daging. Jadi pribadi Yesus Kristus. Ia Elohim. Jahwe. Si pakena daging manusia. Yesus Kristus, ia manusia payo, tapi ia di bata, siringan ibas daging manusia. Kekristenan wari enda, bagi gereja mula-mula, karena pribadi Yesus dua penekanan. Lit si menolak Yesus di bata, lit si menolak Yesus manusia si tuhu-tuhu. Enda krina penyesatan. Enda krina berlawanan ras kebenaran firman Tuhan. Yesus Kristus ndak dibata seutuhnya 100%. Ia Alpha Omega. Ia maha tahu, maha hadir. Jadua telukala artoto baslarku akulit ije. Kaisi kata kenala pernahlah jadi. Ia di bata. Tapi ia manusia. Pernah ia tubuh. Aras kala diberu. Ia bertumbuh. Ia perlu istirahat.
di atas kapal. Ia banci muas, aku haus. Maka laparlah dia, Matius pasal 4. Ia menderita, paci cambuk, ia mati, endam ia manusia. Pribadi Yesus Kristus unik lalit disepe bagi pribadina. Lit lagu Kristen, lagu karo, mantap. Lalit seri baliras Yesus, lalit seri baliras Yesus, labolin, labolin. Kita rendelo sita artina. Pribadi nanda lalit seri. Ia dibata, ia manusia. Maka antara dibata ras manusia yang kelang-kelang. Muhammad dibatakin lang. Muhammad ise manusia. Abraham ise manusia. Abraham janari urkas dimnari. Muhammad janari Arab nari. Tapi Yesus Kristus lah pernah katakan aku inasaret nari lang. Nina Yesus Kristus, aku regbas bapa nari, cana mulih ku bapa. Aku reh di atas nari, kami teruh nari. Makana Yesus Kristus ngencadalan ban pribadina pribadi dibata ras pribadi manusia sada pribadi la terpisahkan la tercampur maka banci ibabana manusia sirdosa erdame ras dibata. Engkai maka Yesus Kristus ngencadalan ia dibata manusia. Ewas khotbah Simon Petrus lebih-lebih kalak Yahudi kencawari Pentakosta. Enda tertulis iwas Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Nina Simon Petrus arah Yesus ngenca kita banci terkelin. Labu Yesus salah sada lang. Yesus ngenca. Enda kalimat Yesus ngenca dua artinya. Secara positif iya. Secara negatif lalit si debat. Enda kalimat si sederhana. Tapi menerangi kerina agama-agama. Tuhan Yesus katakan nabas Roma pasal 3, Yohanes pasal 3 ayat 10 telu. Nina bagenda. Yohanes pasal 3 ayat 10 telu. Ise pelabu pernah ku surga. Selain anak manusia sinusur i surga nari. Ia ngenca nari. Maka ia ngenca mungkin kuja ras maba manusia kuja. Jadi labo agama, labo amal, labo kerajinan, labo ketutusan amina sienda krina perlu amal ibadah tutus persembahan penyangkalan diri perlu krinana. Tapi sada peenda la cukup maba manusia ku surga ku keselamatan. Maka ninandai Simon Petrus arah Yesus ngenca kita banci terkelin. Belang-belang doni enda lalit i tetapkan di bata gelar sideban rebahanca kita terkelin. Paulus ras Simon Petrus seri. Paulus bas Roma pasal 3 ayat 25. Kristus i tetapkan di bata. Petrus bas Kisah Rasul 4 ayat 12. Gelar Kristus ngenca maba manusia terkelin. Sebab belalit gelar si deban. Engkai kita toto dalam nama Yesus. Engkai la
ibas gelar Jahwe Bapa. Krina itolak di bata. Sebabna enggo itetapkan di bata. Manusia alo kena ibas diri anakna. Endama Yohanes 14 ayat 6. Nina Yohanes 14 ayat 26. Ayat 96, ayat 6. Berjawab Yesus man Thomas, aku kap dalana kempak di bata. Jana ibas aku tridah kaisi benar karena Bapa. Bagepe aku kap sumbul kegeluhan. Ise pelabusuhku Bapa adilakin arah aku. Aku kap dalana. Enda secara positif. Ia dalan. Tapi gelana ulanai siarapkan si deban. Secara negatif ise pelabusuhku Bapa adilakin arah aku. Emakana percakapan enda ayat sada ayat 14 enda dua mewakili penungkunan agama. Filipus penungkunan na ise di bata. Thomas penungkunan na apa idalan ku di bata. Nina Tuhan Yesus nda ayat 2 ibas rumah bapangku bas ingan. Jana laos me aku nikapkan ingan man bandu. Enda me kamatenna. Tuhu kap enda adilang labu ku katakan bagi man bandu. Manusia ngumbuesa tertipu. Karena manusia susah mempercayai. Jendam Tuhan Yesus tuhu kabenda adilang labu ku katakan bagaimana bandu. Pas pengadilan Tuhan Yesus sekala jua imam simbelin itayapna Tuhan Yesus. Nina Tuhan Yesus engkai aku para undu. Adilit perkataanku si salah katakan. Tapi kalau anda ngasup nuduhkan kesalahan perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kaisi katakan jadi tuhu. Makanina tuhu kabenda adilang labu ku katakan bagi man bandu. Kenca aku laos nikapkan ingan man bandu dengan ngepagi aku ngalo-ngalo kam. Gelak ija aku ije kam. Nina Tuhan Yesus ndai rumah bapangku bas ingan. Rumah Bapa jenda setah surga. Setah jenda ingan sirasa lalap. Tapi lah katakan Tuhan Yesus jenda aku laus ku surga. Lah katakan aku laus ku ingan sirasa lalap. Surga gambarna mulia kudus. Tapi rumah Bapa enda hubungan keluarga. Jadi kita ibas kerajaan di bata enda hubungan keluarga. Laus Tuhan Yesus endam kematenna dalan pesikap ingan kan maka kematenna sebab narbahanca lalit dengan manusia i surga ban surga nda badia manusia berdosa lalit ingan dosa jah. Jadi gelalit dengan manusia i surga dosa idungi idoni dosa i bersihkan adi ladung dosa lalit dengan dosa surga kita erdosa lalit ingan tajah gelalit ingan tajah dosa idungi Tuhan Yesus i datas kayu persila. Tapi ngo idungina dosa kayu persilam tetap labo banci kita kujah. Makana dung pesikapna reh dengange pagi aku ngalo-ngalo kam. Kasus kematian Stefanus enda gambaran uga Tuhan Yesus ngalo-ngalo umatna. Kisah Rasul pasal 7 ibenteri kalak Yahudi Stefanus mate. Guru-guru agama imam. Ibenterina
Stefanus mati. Ijenda me cinr Tuhan Yesus bas kursina arah kemuhan Bapa. Nina Stefanus. Oh Tuhan Yesus, alaukan pertendinku. Kalak si mati ibas Tuhan, langsung bengket kubas rumah Bapa. Janah Kristus ngalu-ngalu ia. Cenda ayat 5, emaka nungkun Thomas man Yesus, oh Tuhan lah kabitah kami kujakam laus. Uga ka pemetah kami dalan kuje. Thomas ercuping lar pemegi. Engkau mendak katakan Tuhan Yesus ke rumah Bapa. Latah kami kujakam laus. Memang secara tempat, lokasi lah seterja rumah Bapa. Tapi engkau jelas katakan Tuhan Yesus, ia laus ke rumah Bapa. Maka nungkun Thomas, kujakam laus Tuhan. Latah kami kujakam laus, uga kapa metah kami dalan. Jadi Thomas, enda isungkuna kujakam laus. Tapi Tuhan Yesus jawabna, ayat 6, Rejabak Yesus man Thomas, aku kap dalan kempak di bata. Thomas si penting membana ingan. Tapi Tuhan Yesus itu rikena dalan. Enda 2 kali itekankan Tuhan Yesus. Sekali ayat 4, sekali ayat 6. Ayat 4 itah dukap dalan ku ingan ku lause. Labu katakan Tuhan Yesus itah dukap lokasi na ingan ku laus. Lang la perlu siterja lokasi. Sebab na lali ertina tah lokasi. Adalah seh ije. Si pentingkan Tuhan Yesus tah dalan sudah. Dalan jaminan sehbas lokasi. Jandai rumah Bapa. Gunakai ke rumah Bapa. Gela ija aku icikam. Maka penekanan na jenda labo lokasi. Tapi gelah ras-ras Tuhan perlu lokasi. Tapi si penting jenda gelah ija aku ije kami na Tuhan Yesus. Enda me keselamatan surga. Gelah ras Tuhan Yesus kita. Uga enda banci jadi atak dalan. Atak dalan terjadi ma persekutuan ras Tuhan Yesus ibas kekekalan. Ija lokasina adi tekndu dalan terjamin lokasi. Makana jenda si penting dalan. Adi dalan ras dibata rasa lala. Tujuan keselamatan gelah kita bersekutu ras Kristus pribadi dibata rasa lalap. Perlu lokasi. Sanah gelah jadi persekutuan rasa lalap basada lokasi. Endam si katakan kita surga. Kuncina dalan. Maka nina Tuhan Yesus ayat 4 itaknduk dalan ku inganku laus maka agama si utamana perlu dalan. Sebab na mengkair lajar di bata, labu seh kita ku di bata. Rekair lajar surga, labu seh kita ku surga. Seh ku di bata, seh ku surga, perlu dalan. Cana jawab Tuhan Yesus ayat 6. Man Thomas, aku kap dalan na kempak di bata. Lanai man sangsingken jumpa ras di bata. Lanai kita perlu ragu bangket ke surga. Sebab na dalan dahai jaminan na.
Ibas aku teridah kaisi benar karena di bata. Bagi pekap aku sumbul kegeluhan. Ise pela bosehku Bapa adilakin arah aku. Yesus Kristus ngenca dalan. Sadaras di bata ku surga. Yesus Kristus memenuhi syarat. Ia di bata, ia manusia. Yesus Kristus memenuhi syarat. Ia cukup melebihi mengganti kita mati guna kita. Yesus Kristus sama bagi kita ke surga. Ia reh surga nari. Maka banci babana kita ke surga. Yesus Kristus ngenca tetapkan di bata. Jadi korban gantikan manusia. Gelarna ngenca maba keselamatan terkelin. Bahan gelarna Yesus. Yesus artinya ia nelamatkan umatna. Kesimpulannya, keselamatan lah cara manusia, lah usaha agama. Keselamatan cara dibata, usaha dibata, idatas nari. Litbas pribadi Yesus Kristus, ia dibata, ia manusia. Ia mati, ban ia manusia. Ia ngeluh mulihi, ban ia dibata. Ia nusur isurga nari kudoni, mulihkan. Ibas kubur nari keke ia terangkat ku surga, endangan cadalan. Penungkunan, enggo ngekam ikut denggo ku surga. Kam cabab sah toto kita. Tuhan, kam ngaku, kam ngencadalan. Usaha kami, amal ibadah kami, agama kami, la edalan, kam ngenca. Sana bas kam, itandai kami, dibata, ban kam, dibata, si ersadaras Bapa. Pasu-pasu katandu si bagi kami, kelahna kami silenga i selamat kendu. Banci i tetapkan kami, ngalo kenca ketetapan di bata. Ema, Yesus ngenca. Alokan kami jadi Tuhan juru selamat kami. Rebanca kami selamat. Manbandu krina si ragu denga kam. Adi berengi enda kam dilo di bata. Kucap perlawas ndu. Ula kam erjudi merambra bermain-main karena nasib kekalundu. Lalit kesempatan i selamatkan kenca kematian. Doni enda ngenca. Adilenga kami yakin kam bangkat ke surga. Alokanlah Tuhan Yesus berngi enda. Nindulah Tuhan Yesus selamatkan aku. Ibas dosa nari, ibas neraka nari. Kam kak ngenca. Si tentukan Bapa dalam keselamatan. Tek aku manbandu. Kualokan kam. Jadi Tuhan di bataku juru selamatku. Adienda ibahandu totondu alu kini tekan. Teklah kam golit ingandu isuruga. Bagepe si kam enggo yakin keselamatan do. Teruskanlah beritakan saksikan Yesus Kristus. Di bata jadi manusia singgo ngeluh mulihi. Sebab na kade-kadeta teman ta ise pedoni enda kun raka perlausna adilah alukena Tuhan Yesus. Ujur Bapa sini surga kesahandu si badia si pegara pusuh kami terus naksikan
beritakan anak andu Yesus Kristus. Temani kami bernyi endah, pemedak kami warisi pepagi, aludum kedamen. Pas gelar anak andu Yesus Kristus, Tuhan kami ertoto. Amin.